वक्कास आपका होस्ट एक बार फिर आपके साथ एक अच्छी वीडियो लेके हाजिर हुआ है। डॉक्टर महमूद मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर महमूद कोरंगी के आप सब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप सबके जाने पहचाने डॉक्टर महमूद पहले भी आपके साथ जो है वो सेक्शन कर चुके हैं। तो आज हम जो जिन बीमारियों के बारे में पूछेंगे वो है इन्फेक्शन डिजीज़। इन्फेक्शन डिजीज़ क्या हैं और ये किस वजूहात इनकी क्या है, इनकी सेहत में क्या, सेहत की कौन सी ऐसी सरगर्मियाँ हैं जो रखे हम इनसे बचा जा सके और बीमारियों से कैसे बचा जा सके, और कौन सी ऐसी हेल्दी हैबिट्स हैं जिससे जो है वो बचा जा सके इन बीमारियों से। और आजकल जो है जो डेंगू और मलेरिया फैला हुआ है इससे भी कैसे तहफ़्फ़ुज़ पा सकते हैं। तो आज इनसे पूछते हैं डॉक्टर महमूद से। जी डॉक्टर साहब बताइए ज़रा इसके बारे में जो आजकल। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता चला पानी के हवाले से है कि जितनी भी जो बीमारियां जो आ रही हैं वो पानी में आ रही है। तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि वो पानी को उबाल के पिएँ। और ख़ास तौर पे जो है बाहर के जितने भी खाने हैं ठेले वालों के और साथ में जो है होटल्स हैं, यहाँ पे बहुत ही गैर मयारी किस्म के खाने बनाए जा रहे हैं और गोश्त भी जो होते हैं वो गैर मयारी होते हैं, मसाला जात भी जो होते हैं वो गैर मयारी होते हैं। उससे इज्तनाब बरता जाए। और उसके साथ साथ क्योंकि अभी मलेरिया और टाइफाइड का सीज़न है, इसके साथ साथ मम्स भी बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं और कई जगह पे मेरे पास भी खसरे के मरीज़ भी आ रहे हैं। और इन तमाम से बचाव के लिए चाहिए कि हमें अपने घर का माहौल साफ़ रखना है, अपने गली कूचों का माहौल साफ़ रखना है और पानी उबाल के पीना है। और उसके साथ साथ में जो है कूड़ा करकट जो हम जमा कर लेते हैं उसको एक ख़ास जगह पे ठिकाने लगाना है। गवर्नमेंट की तरफ से कूड़ा दानियाँ रखी गई हैं, वहाँ पे हम जाके डालें। और इसके साथ साथ में हेल्दी फूड के अंदर जो है ख़ास तौर पे जो है डाइट पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाए। डाइट जितनी भी नेचुरल जो डाइट है उसको डाइट का इस्तेमाल किया जाए। मौसमी फ्रूट हैं उन्हें इस्तेमाल में लाएँ, सेब जैसे कि अभी आया हुआ है और साथ में जो है अमरूद आया हुआ है, अनार आया हुआ है, अंगूर आया हुआ है, हम लोग आए हुए हैं। इसका इस्तेमाल मुतवातर पाबंदी से किया जाए। डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है बहुत अच्छा किया जाए। और इसके साथ साथ में जिस्मानी सरगर्मियों में ये है कि 30 से 45 मिनट की रोज़ाना की बुनियाद पे पाबंदी के साथ जो है वो वर्जिश की जाए, साथ साथ में वॉकिंग भी की जाए। योगा की मशक भी कर सकते हैं, जिस्म को आराम दे के ढीला छोड़ के और कोई भी अच्छे तसव्वुर करके इमेजिनेशन करके नाक से लंबी लंबी सांस निकाल के और बाहर निकाल के, इससे भी इंसान को बहुत सारी आसूदगी हासिल होती है, बहुत सारी असाबी और जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहता है। और दूसरे नंबर पे ये भी कहता चलूँ कि साथ में जो है गैर ज़रूरी दवाइयाँ बग़ैर किसी डॉक्टर की हिदायत के उसके इस्तेमाल से भी इज्तनाब बढ़तें। और ख़ास तौर पे जो है जितने भी पोलियो का वायरस है, टाइफाइड का वायरस है, हैज़ा का वायरस है और बहुत सारे और भी दीगर किस्म के वायरस है कम्युनिकेबल डिजीज़ के हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं। पानी का जो इस्तेमाल है वो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करें, पानी को जो है उबाल के इस्तेमाल किया जाए। और साथ साथ में सब्ज़ियों का इस्तेमाल, हरे पत्ते वाली सब्ज़ियों का इस्तेमाल किया जाए, साथ साथ में दालें इस्तेमाल की जाए। सी फूड का इस्तेमाल हफ्ते में 3 दिन ज़रूरी है, बहुत ही इंतहाई है। उसके अंदर ओमेगा 3, 6, 9 फैटी एसिड होते हैं, उनके बहुत सारे मैजिक इफ़ेक्ट हैं ब्रेन के ऊपर, वाइटल ऑर्गन के ऊपर। और उसके साथ साथ में झींगे का इस्तेमाल किया जाए और ये भी बहुत ज़रूरी है, इंतहाई अहम ज़रूरी है। और क्योंकि सी फूड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिक़दार में विटामिन्स और मिनरल्स और फास्फोरस होते हैं जो कि इंसान के दिल के लिए, दिमाग के लिए और खून की शरियानों में जमते नहीं हैं, खून की शरियानों में खून की रवानी को नॉर्मल रखते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता है।
اور ہائی نہیں ہوگا تو بلڈ پریشر فالج بھی نہیں ہوگا، اور ساتھ ساتھ میں خون کا دوران اچھا رہے گا تو ہارٹ کے مریض سے بھی بچیں گے، اور اپنے بی ایم آئی کو جو ہے وہ نارمل رکھیں، عمر کے اور ہائٹ کے حساب سے باڈی ماس انڈیکس کو وہ بڑھنا نہیں چاہیے، جیسے وہ بڑھے گا موٹاپے کا شکار ہو جائیں گے۔ موٹاپا ایک کلیکشن آف ڈیزیز، بیماریوں کا گھر ہے، ایک موٹاپے کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس میں کامن سی بیماری ہے ذیابیطس ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے اور آسٹیو آرتھرائٹس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعصابی کمزوریاں بھی ہو جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ان کو ذہن نشین رکھنا چاہیے، اور کم اتنا کھائیں، اتنی کیلوریز لیں جو 22 سے 20 ہزار کیلوریز ایک نارمل انسان کو درکار ہے، وہ مختلف بیلنس ڈائٹ میں آپ لے سکتے ہیں، اس سے اپنی صحت کو اچھا بنایا جا سکتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وٹامن سی اور ایویون، اس کا پراپر طریقے سے 250 سے 500 mg روزانہ استعمال کریں، جو کہ آپ کی امیونٹی کو انہینس کرتے ہیں۔ جب آپ کا مدافعتی نظام اسٹرانگ ہوگا تو آپ کے اوپر وائرسز کے انفیکشن ہے، بیکٹیریا کے انفیکشن ہے، پیراسائٹس کے انفیکشن ہے، وہ آپ پہ اٹیک نہیں کریں گے اور آپ کسی بھی قسم کے انفیکشن میں مبتلا نہیں ہوں گے، خاص طور پہ نمونیا میں، خاص طور پہ ناک کے انفیکشن میں، خاص طور پہ ہیزا موشن کے اندر استعمال نہیں ہوں گے۔ اور دہی کا استعمال اچھا کریں، دہی میں قدرتی پروبائیوٹک ہے جو ہاتھوں میں مدافعتی نظام کو انہینس کرتی ہے، بڑھاتی ہے، اور کیلے کا استعمال کریں، بچے بھی بڑے میں ان میں قدرتی پروبائیوٹک ہے، امیونٹی ہے، اس کا استعمال کریں۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر پئیں، ہلدی کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے، لیکن ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ مدافعتی نظام کو بہت اسٹرانگ کرتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کی جو صحت ہے وہ برقرار رہتی ہے اور بار بار انفیکشن سے بچا رہتا ہے۔ اور کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ وقاص صاحب ہمارے پاس ایک اور سوال کرو۔ ڈاکٹر صاحب، یہ گرین ٹی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ گرین ٹی جو ہے وہ بھی کافی موٹاپے میں اہم رول ادا کرتی ہے، تو گرین ٹی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ اور ٹھنڈا پانی جو ہے وہ ٹھنڈا پانی زیادہ فائدہ مند ہے یا نارمل پانی، اس طرح سے آپ بتائیں، اور گرین ٹی کے حوالے سے ہی بتائیں۔ بالکل، وعلیکم السلام۔ جو ہے نارمل طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ باڈی کا ٹیمپریچر الگ ہوتا ہے اور پانی کا ٹیمپریچر الگ ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مشقت کر کے آ رہا ہوتا ہے، پسینے میں سرابور ہوتا ہے اور اس کو طلب ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے کہ ٹھنڈا پانی پیا جائے، وہاں پہ اس کو صبر کرنا ہے، تھوڑا باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کول ڈاؤن کرنا ہے، نارمل کرنا ہے، اور ساتھ میں نارمل پانی کا استعمال کیا جائے، اور جو ہے اس سے بھی بہت ساری الرجی کی بیماریاں، سائنوسائٹس ہے، اپر RTI ہے، گلے کا انفیکشن ہے، چھاتی کا انفیکشن ہے، اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اور بالکل اور گرین ٹی جو ہے وہ بہت ہی مفید ہے۔ گرین ٹی کا بہت زیادہ رول ہے، کولیسٹرول کی سطح کو کم کرتی ہے، موٹاپے کو جو ہے وہ کم کرتی ہے، بہت ساری سائنسی تحقیق ہے، اس میں مکالمے بھی ہے، تحریر بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وائٹ کرسٹل چینی سے بچا جائے، اس میں ہم جو ہے گڑ کا یا شکر کا استعمال کریں، جو صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، اس سے صحت بھی برقرار رہے گی اور معدہ بھی تندرست رہے گا، بھوک بڑا ہوتا ہے، بھوک میں اچھا خاصا اضافہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ عابد صاحب بھی موجود ہیں۔